mga katawan sa Liloy, ang kasaulugan sa inyo ika-75 na tuig usa ka dakong kalampusan. Welcome sa atong 75th araw ng Liloy Diamond here. It's an honor to join you every celebration sa inyong araw. Ang inyong kalampusan, dili lamang kalampusan sa inyong administrasyon. Kini kalampusan katawhan diri sa Liloy. So makita nato ang inyong pagpaningkamot na himo ng Liloy nga usa sa importanteng economic hub diri sa Zamboanga del Norte. We gather here today to celebrate excellence, hard work, and deep love for our community. I welcome you to the 75th Araw ng Liloy Diamond Hip Hop Dance Competition and the Binibining Liloy 2026 Talent Night. What is the difference between them and us? It is the love of their country and our love for our country. Unang-una sa tanan, I would like to say thank you Lord for everything. Thank you for the gift of life. Thank you for the love that you have given to us. Thank you for our health and thank you for the fine weather, no? Sa ato ang mga Fortis beneficiaries, you are very lucky sa kadaghan nga nagkinahanglan, pero kamo pa ang napilian. So kana ang inyong naon-naon, being a recipient of our Pantawid program, it comes with a very big responsibility. Once again, I welcome all of you to the grand finals of the Awit ng Liloy 2026. We are celebrating our 75th Diamond Anniversary or Araw sa ato ang pinalanggang lungsod sa Liloy, and we are here to celebrate and
we are very grateful for everyone for coming together no sa ato ang celebration. So dagatang mga plano pa diri sa inyong lungsod, no? Na money center diri sa 3rd district, not only 3rd district, but also neighboring municipalities in 2nd district as well, and even other provinces, no? So dako kayo paglaom na mabibo pagsamot ning inyong lungsod sa Liloy. So again, congratulations to our organizers sa LGU nga grabing pagpaningkamot. Ako kauban sa buhat ni dinamon to diri ganina Honorable BBM Bongbong Mihorada, akong uyuan nga grabing kakugihan Edwin Opisa ug sa tanan nga naningkamot tonight to be really perfect. Congratulations to each one of you, and sa tanan ni anhi, thank you all for supporting our celebration sa araw. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Magayon kita nga dunay mas law niini nga kahulugan alang kanato dinhi niining maong dapi. Ano na sa dakong tawag, dakong tahas, nga diin mao ang pagsaka. Pumuhis kung kitang pagsaka, pagpasaka, it's all the way up. Napadulong. Whether it could be an improvement, whether it could be a development, physical, spiritual, pero dinhi nato makita na adunay dakong tahas, adunay dakong tawag, kining maong dapitan. So kanatong tanan, we pray for much more blessings para kanato ug hilabi na sa atong lungsod sa Liloy. Popped off, then you go gave me just a little bit of la chop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Experience na mo diri sa Sambugueños, very exciting ug fun. Kasi mao na to first time na mo makaka-attend og sa beach, and kung mga kauban pod nag-enjoy pod sila diri. Thank you Sir Bench for inviting 2K Customs and the other Sambugueños Sambuanga team.
atong pagpasalamat karon ang culmination na sa atong week-long celebration sa 75th araw ng Liloy. Happy